You are for me mama kwa baba efidie so. Send ye da ye no. And then so Munya Bema Felix Sifa and yes in Shemu Bimu. De bia ye title Lotto Master, Lotto King, Lotto one bebre. Nene de makwako chopi ni kesi ye bi aba fidie so a maton sa afrem. Ah ndi dindi Lotto Master. Ne ye bebo pin no ni ama na kwa aba. Na wa kire mu kwan wono so fa so enya ni Lotto Master no ene ni dwumadi a wodidi ene e kwan ofa so ede boa enipa ewo omem enti ye bema na kwa aba na ye bisa no no dini na atudwa amane yo open case me ma wa kwa aba no ye jawo na wa ko mu e na mi adu na won so yo eduma mu boko yes yo na open mati Lotto Master Lotto Master adalo crime line che bi be fia ha no mu body Lotto Master bado de ma wa na abo ana me say Lotto Master die enti na mi tutu na mo ba wa no me say me ba be hwe na mahu wangasa na ekwan ofa so a udidi wudwuma na de edi kan no ekwan ba na wo fa so ayeka Lotto Master na say Lotto Master ene den yo panikase o be da wasibie em say Lotto Master na wotino eyemia yenti o mfram Lotto Master no minim Lotto mu papa timi wa kiloto na mi yi abama wa edile itambia na manfo hwe dumadi amedi no eno mato di Lotto Master oh okay na wo start yes wo work Lotto no be ye mfie senya na sata no wodi mfie be sen ana kwan be na fa so wa wunya sa Lotto working na ngasa mi be se mi hu yo mi da wasibie em say mi na natiase no mina na yo bia na nani di Lotto ho pa itambia wo soli bia ohia Lotto paper me no frame na makotama ohia Lotto paper me no frame na makotama because o se me ho lucky tambia me ko top paper ne ba otimidi aba eyi tu show mama fo di pa nti enam so na amanfo bebre hu me a on frame Lotto Master no na chese usa ana wo na start say wo tete wo yeah anti na wo soma ma ko top paper ne ba na say so na no ti ase na wawu oh sabe me na nani bi wa kaba bi na sani e wosi onim Lotto mu a emra wo be kaba bi ofra me se sa adumedie we die Lotto aduma aye die on fen kwasama no di sani osuma me a me di Lotto trinity o di Lotto paper share me sa e kire me sani ye wekina ansa no obewu di se no die me na wuye no osi wontimi fa Lotto working in kwasama no to di bibia e share me sa e kire asuma me nti Lotto ho aduma na me ye e wo man Ghana we na just Lotto Master no una na asheda ehira so ama ankasa ansaba wo twa ni ahweban oh okay na lo ye kan Lotto Master say ma hwefo ni metiefo ni na eti uma ne sen na sen na wo ye no ebi obi tie wo pe Lotto yi bi wo hyehyɛ ne te sen wo bi okode ma wa emmo wo fle na wo nya no enti wo de na sen na wo ye no oh ja sanya me na hira asuma me nti no o kira me sanya e work Lotto no wo sanya background Lotto paper ba eti me ba be kira sanya e work no na me nyi to the let kira sisi a wo paper yi mo ja enti eno no wo be ne san se obi pese onye bia ekwan be no be fa so wo be ba wo ho ana wo be frɛ wo ana wo be san ni sika ma wana san obi a wo kon wo fa so mane de wo de ne te san e bia wo bi pebi wo petu sure wo petresure ekwan no be fa so an nsa be kan wo nya bi ja ekwan wo be fa so a ya mi se mi wi a me di sika bi betu dwa wo san ni gu mi phone so a me di to the let ni be ma wo san ni gu mi phone so a me di to the let ni be ba no akotwa no odi oh okay na just say nipa no efra wo a na ye say wo de amount na ma no na mpato amount ne ye say amount no ye 100 Ghana cedi 100 cedi na say titi scan 1 million no correct oh okay o send this scan ma wa na wo de abana ma no no correct ja oh okay wo de amana ma na so no so akwa kotwa no oh okay na eja Lotto dumadi a yedi aya na tambia dumadi no obi send this scan ma na ma na bana na ono so dia ma obi there be yanya ne sa because Lotto no me na hira so honhom enti edu ba bi so etimi bra honhom kakra enti eja timi pese na sa fa no mi ntwa no wo de abane ma me ma twa me invest di na ma ho no ma mi tu sure no na mi kwatwa mi nua bi ho kire no ebusuafo e ma flow ma na de ababo tu sure bi an beji nkotwa bi
Yanya sa Debi. Yanya sa won wo dia no kwa kotwa yo e kono an kire mu ya mi se meji a ho mobro mi mu pa me kofa mebusuanfo ni nanam dia ma obi an kotwa ni bi yanya sa loto dia edu ba bia e ye honhom ntimi bra honhom so wa hu nti tambia nti na me so send this can pay me the mouth too direct ebebo eja infeli tina manfo atumidi loto master na ma no gu screen as no ne gu ho no yo ahwafo ne etiefo na ma no odi gu screen as no o so friend pe e no so be send 100 Ghana cedi na wodi ama no waji loto number oje pe wakwa kutwa na okwa na funa okwa kofre busuafo e kwa fe na mfo we nya fe kuba asem oje ya nko akokotwa utwa wi ahwe ni se ye bobo a ebebo ebo a eno anu twa bi ne fa yeyi we ono angasa na ote ya wo kirechire edi kiren yo loto master 100 Ghana ya wo kan eye de wudi ebidi register na se eye de ode ma waje aba se na ebi mu ye no omo se na 100 Ghana na was for the register ana se wode eji aba no wo 100 Ghana no se na tie yo medasi asemu here asemu a wabusemu odupa na 100 Ghana ne die se wo de mamia na wo di register every day bia o pese ohia loto no ofra me di number ne be ma so ohia ne Saturday Monday Tuesday every bia be free bia me di number ne be ma eno ye 100 Ghana na wo di register na se won penny sa ne so dia na pay $2 na wo be ma 50 Ghana na wo when dia me $2 na ma na chese me di ma wa me ni wa wie me ni ni every bia o be free me bia na 100 ne dia 50 Ghana no di ma wa o di na ma ne ma tu sure na o ntimi ensen fre ada de bia nga so opaba ne bi debi yenye ni sa okay na ne di ho biem so em se loto no enye tan bia na ahwe loto mu a utim wa pinya ba tu won se begin me catch se loto ni etimi wura sunsu mu wa hu na mra me nana me pese maji obi sika me ma na ba na emo wa hu ke mra me nana di dumadie ni hye me nsa no o ka kire me se me fa no kredie ene na ntipa fa nya duma no na me se no ye duma na ewie ni pe no me fa sa akwan so nya duma no ntimi pese maji obi asika me ma na ba emo ke to da bi kra na aba no mitimi bompa ye ana mitimi wura sunsun tel na na aduma ya adima mi makolo to mu ama wakia ma ble ti pese de sie no uyi kira mi dayem tu yi kira mi dayem ampa me na nanso me ne ka be kasa otie because ono di aduma ne share me sa bi o ha me frɛ no ana me bompa ye a chance na onipa so mesi ama misika no so opetu sure no ma hwɛ pipe mu ama ble ti na me ko dai so me daye na me nya ni tusho na me fema no se ne me pese obi abebo mi di bone e wo man mu me pese ma di obi asu sika dia me ma na ba na e mo ti na nansu timi yi e wo sunsumu e di ma me ma boni pani ni afre ne di abana ma na se wo koda na lipa na se ni 100 cedi na ma wo wo ji ni din na wo bompa ye afre wo nana aka chene se work ya se so mbe so be weke wa bre enti won na ni nwadi emfa ba ne mbre ampani ampa obeda ba sole no na aba no wade aba ba kan din no ho e de ama na o de amani pa no e no crop any person o kene se loto ne kwa no na hokwa papa sunsun wom eti mi wo mi wo twa loto twa free mo fa be ma ba betu ni mpeni blas wo ni bi da ti papa no ka dai no sunsun o sunsun ye to da fia ne wa gura sunsun ye fia ne kan ma kiloto sunsun ti tie fo tie dia loto mama wa ti ase se sunsun aduma ahwefo loto master na nkasa na tia na wo kire mu no loto na ye ka no loto no na wo kwa ye ntwa no kwa wo betwa loto ahu be bia wo twa loto no na wo di e wetimi edi ni ye enya fa no kwa ko twa loto wo ba bi no otena na amo min wo bi twa loto a wo ni bida obi so betimi twa ne wo twa ya no wadi aye rocky hu be bia wo twa loto no na nipa na wo twa loto no no ono no be kire dudu a wo bedi ene e kwa be fa so wo bedi wo tie se ne loto master ngasa ye kire mu ya wo tie se loto no wa bi mu ye pa wa bi ono ane nana ne die gya no se ne wo kire mu so mu da ho kronkron se ne wo sika na ma ne gu screen ase no wo se ne 100 Ghana cedi a waje wa ba wo du din aka ho wa weke dia ma wo se so rosunsun so a wo be rosunsun na wo yi aba no wa fre dia ma no wa kwa akotwa edi loto master se wiki mu die pa ne de ko wiki mu wiki ya yesimu die ne de ko yo me da wasi wiki ya yesimu die e pese Ghana fo nyina yeye e wo loto ho eti ne nti a wiki no
week in meyi aba e dia magana for because me say Ghana ayeden one to person me week here ewura mu dia person Ghana for energy it will be too sure the 2% usika what you actually percent usika sia na week no emunya dem na sa loto no e loto bia e ho ya huti e sunsun won say begin we can say sunsun aduma won so obi wo ha sa cafe for obi wo ha se sika betom obi wo ha yesi wa sending approach there be omura sunsun ase e ba me ho on ya nwa ba me ho ma be yilo to no secret no wa ko twa tu ne nam no da ka mu na wonya ka wo ba fin se bia wa blagi na nsu no we pa me ho ama ma yi aba wa pa ko twa it is a loto aye ka ho ase mi e sunsun aduma emu obi pa the best start of force and the main penny said oba ha ho atua sika no na me dia ba ne be ma na odi be ma obusua ni bi na odi be ma obi dia enye yesa the penny sa na they say loto ni so ayeye no emu obu pa wa mu sunsun na duma enti be pese obi a wo tie me bia no so pe aba ni bia na so otua ni sika na efi week ya timu die obedi de pa na honhom mu ni so no won say yetimi bra honhom kakra wahu loto duma yetimi gura hu nsu kakra ena obi o ha wo be ma na ba no obetwa emo obeka se bia masisi na magi ne sikadi enti sa woni akome ma wa ba na utwa na ama freme na me frawo na me nyu din no na me nwa sunsun na bia na bibi di wachi obi o ha bibi di na tu be ma na ba ma utwa emo da obi o nso a odi ma na wadi enti sa sunsun magi ne adi kan loto aduma ne ye ne enti se me ma waba na se wutwa no ani a freme na me nwura sunsun na me nwura ofie so hade obi o ha na enye kwa because me ma ba ma ne free da ntimi nwura sunsun na me hwe fie no na bibi di wachi a ntimi serve yi sade ni fro na me aba na ma wutwa wo se no wadi ntimi lo ko no sunsun maduma ntimi nwura sunsun tie fu etie nyina ne de enkasa ye ba mu aba no na wodi ba mu obi ana wo betwa na wo ani utwa no wani ma gunfu frame na ba na go screens frame na me nwura sunsun wo ngihwe ofi ebi kra na no me bi di wachi ebi anu akobo obi apo ebi asika ni kra odi twa namba no obi sika na uko wi aye na adi ko twa ba no esa dia emo ebi anu akobo obi apo na adi ni sika no na adi abetwa ba na eno so wa ha emo it wa bre na ti wanu fifire wa hu ne pesika no na onya ba na odi etwa di se obi wo ha o ma na ba no no akobo epo no akobo kro no di betwa se me ma na ba ni tu opesika bebule ni ti ni ni asika bi da ho mfe ma na no akowia no di betwa ban esa na embo nti fa no kre won fa bla ba betwa ne fa betwa se wo hwe mu a loto no kwa wonye skana ba betwa no kwa no utimi kwa so san hwe ni pa no de da ni ni di na chi no kre no kwa so boa no kre no ne boa kwa ma okra wutwa utimi di no kre yo because doctor duma me na ene shira so di ma me ma ya duma na che me ni obi ahwan boda mpanyifo nyina ba beji aba mpanyifo ade daka sin nyina ba mpanyifo anga saba ha ya fidie so sa se me bodi na me ka ba ko bi di ya mo me sra we mo obi edi why aha ya fidie so mo obi banajo am de na gura sunsun sa da mpanyifo edi ba ya sunsun edi ma pa cho yo gura sunsun ya sunsun ma e wo loto ho ti loto na ya pa loto no bi timi gwa ki loto gwa ki a wo ni bi da sunsun aduma na uka asemi e ho ne ye mede pa wo se cafe fo no omo mo blazu e bitimi ba ho asa ho blazu bi won no da ka mu so na wa baba be di loto na mi no wetwa minimo bi ho ru cafe ni manje yo se sia no ahete no credit omo ni na ta se e bitimi fa kire nwa ya na ja ba ni wetwa ni na ye loto ni na ye loto ba ni na sa wo ha wo ba se anadu ba kwa transfer ke ta wonda bi ko tran machine hu bi ma na do a ye njani na ma me na me fenye sunsun aduma ma ti ni nya ofre number ya number ye good screen ya si no be ye ko hu aduma wo pedikase se wiki mu pa dia na eko wiki dia pa na se eko yenim dia pa na da yenim eko papa kan pedikase me dasi sani wiki dia mani abre no we hu se wiki mu Ghana fo ho kire ho ti sa wiki ya yesim dia mani abre ti dia ni hia mi se sendu sika no mame onya sendu 100 Ghana no so onya sendu 100 Ghana na wiki we dia mama wasre
week mu de mem wasen because uko jina loto kiosk mu kra na utwa utua sika ye ya to paper ma nti udia send sika no mami wo send sika na honhom sunsun na hu se obi bia bedi mi ho na me sunsun no enso ayi wo loto aban e de ama nti sa na ye sa aduma ti se me no kasai ene awio se na no pei se tie fo tie mi a me so dia send sika no mami se sia na o kira de be ye butu Ghana ene me ma fo be di loto no enye easy 2% sika no mami se sia 2% 100 Ghana ni mami se sia mama di loto mama di loto because loto no e sunsun aduma ne yede ye enti se me sika be di mi ho na man san fa ba na mo sunsun no on pre sunsun ye nya aduma ne sa e no kra ene yede ye aduma se ne okofo bibi a se bi oto adure benya ho no sa na sunsun ne so na tie uji obi sika na ne ope no wan fa ma na wan you obey on e benya ho ti uji se sika na send 100 Ghana no mami se sia be screen ne so send sika bra se sia no china mande e be ye butu Ghana for be sire papa because ne ti am pesa me bo Ghana for no aho chira ba Ghana wo fa ha na obi esu duma ni Ghana enti me pesa sa week we die Ghana for etie mi eni adofo etie mi die sa Monday flo china Monday die Ghana for nyina be sire ti si de hiania so be send se sika ama me keke we screen ni so we send we are no abodin edin no so me pay ablofudin me dia ablofudin because e be wura sunusumu ma me pay ablofudin edin I die de wo no edin no na me hia me person be ablofudin akesi debi because ye adua ye wo duada no abo ye wuku ada because e be wura sunusumu akohwe wuku ada ne wo ho e wo sunusumu o eja ye di o enye se lotonin kwa ne waki o be tinye sunusumu su aduma ye bra sunsumu ye sunsumu aduma nti pesa obese ni usika no na wodi ablofudin aka ho fa efie din ni e de wo no because ye be bra sunsumu ahwe ade nti na wotie mi na se send sika ni se sia bi for ni so wa send sika no 100 Ghana ni send it wa na 100 Ghana na just send di kan wo send dia na wodi register na we do din aka ho send every week be every bia betimi afre age number betimi afre age number every city no nipa ne send ya no dia register but the register one man code na wetimi dia gina so anytime bia wo fra wetimi dia age aba no ni ase no ni komo ne ye bosisi ya no send every Ghana ne dia wo gina code anytime go betimi afre dia aba 50 cedi ndi end wonya code debi end ya sa wo munya aba ni straight uji wia wuntimi nsan fe nji aba ni bi ade wo sen etu ya no kre ma tenwa ni fi se na do futi e me dia o china Ghana e be ye butu pa be sire papa unya se ni sika na odi ni ka ho pe yura sunsuma na dia na ndura me yura sunsuma iloto aduma me yura sunsum because me na ma me nyema bia o se da me ni bebre no na me yura sunsum no me fa se nyema ni nyame ho na me yura na me nyi aba e ma Ghana fu ni na Ghana fu amekase loto master ya tro me aduma na me ye na nya tro aduma na me ye e na me nyu sika so na ada da bi me na wa kire me sa aduma de uye ni ya na muti na me adofo so etime di aba ni mawa aya kame ukutwa na eba wis no mama kakra because otofo onto safo nsan ni ya na kalota bai kame ya ba kutwa ba safo nsan ni ya na be yema hwehwa on fani sapa tinyame ya to na sapa me yima na ebo pepepepepe kakra won bia wis fa mama na tambia me nka na me wura sunsun because sunsun na ye wura no ye toto ne ma bi di wura sunsun wa hu okonfo krase wo komo a o se na komba wotimi niema ti se loto ne su ya me sunsun aduma se na obi a wa na aduma o ye no loto ne su ya me sunsun aduma be ye ma ye aduma na che enti se ne di o pass di se kanma mi se si ya stream ne so na service kan na o channel Monday Ghana o mbesire papa o be so mati papa bi di e wo radio so na TV so a e friend loto master na ye me na me se aduma ye loto hu aduma no enti se da fruit ni a send usika ni sisia send iska ni sisia na hanya TV so na hanya ya campaign me bom panifuo bi din ka o ti aka feta memmo ka me boys bi fidie so memmo enti aduma ni se nya se na wo kan ka se titiru fo ti mi pa
face mass bedino obi ti ni din wo esusu abuntin a wan hwe ya on flo kra nyino ta bagi no kra en mo ta ba nso na ya so ye hu chiri yin da me hu chiri ya hu chiri nton be bala enya me wanwa on be bombe face mass ya ba ya no kra won be pa send sika ni hu chiri ya me de na me imagine me nfa ma wo nto mo nso ni de wo mo dia no so mesen no musika ho enresi di no mo dia ma no mo nso ajo ma ba no makwa akotwa kwalikasie afya me di me dwumadie be kwa wieye mesra dofo ni atiefo se loto na esunsun aduma me pesa obedi aba na odi ba ma wunua ana oba kra woni be ma ni bimbo woni ye na me di aba ni ma wa me fence mo obi so nkotwa mra wa akotwa wa de na wutwa loto kios no ma wokotwa me nkire papa ni se woji aba ni o loto master ho esa uta wono so be twa di nkomo na ba we ti powerful utwa wa de abo wo ko yo say we nfe mu obi an abo mi ko je wa ha wo se ma mi nfe mu obi ti twa ma me nko ha ani wo de tira no kra nka ti sa ne ke wo de tira no kra ko en die tunsun ne ase pesa ukotwa ma se du wo de abana ma mi twa du sei sa uju take na wo de no me fa che wo de no obi wo ha wo de abana ma wa se me ntwa mburu sei twa du sei wo de an de atesan dubo be twa bia ti bi twa ni wa ho de beso ni wa ho de beso wo ho de beso no na bitimi atwa ko tambia meyi aba ti wo de se woni sika kra na wo di aba no na kotwa ni 20 Ghana kra na wo di a next time wo betimi ase ya aba ma wa se ntwa mburu fa isidi obi o se ntwa ndu sei obi o se ntwa wo de an de atesan de wo ho de beso twa you are one thing person because me didie say be here aba ma wa ebo direct timi die you are one thing person me ko kase twan to see dia na twan we you are one thing person no dig no we twan na me share tie for bo so wa be na free man dey wa be di loto bi bia kai me why some me da we ba idie e be ye butu because me da be ye manager sem me nana edi sa tu me ni share me sa ti se me da bie be du dia na me ni abre wo send ni gumi phone so a me di $2 ni be ma wo send ni gumi phone so a me di $2 ni be ba no akotwa no odi loto no enye time bia na ahwe loto mu a wutim wa pinya ba ti won se begin me catch us say loto ni etimi wura sunsu mu na eja loto dumadi a yedi aya na time bia dumadi no obi et send this kanema na ma na ba na ono so dia ma obi there be yanya ni sa because loto no me na shira so honhum enti edu ba bi so etimi wura honhum kakra enti eja me pese na sa fa no me ntwa no wo di aba ne ma me ma twa me invest di na ma no ma mi tu sure no na mi ko twa me nua bi ho kire no ebusuafo ma floor ma na di aba bo tu sure bi an beji nkotwa bi yanya ni sa Debi yanya ni sa wo wo ji an wa kwa kotwa yo no anchire mu ya me se meji a ho mobro mi mu pa me ko fa mebusuafo ni na nam dia ma obi an kotwa ni bi yanya ni sa sanya week dia mani abre no ba hu se week mu Ghana fo ho kire mo ti sa week ya yesim dia mani abre ti dia ni hia me se send usika no mame onya send 100 Ghana no so onya send 100 Ghana na week we dia mama wasre week we dia mama wasre ti dia sa sika na send 100 Ghana no mame se sia we screen so send usika bra se sia be ye butu Ghana for be sre papa because nyeti am pesa me bo Ghana for no aho kira ba Ghana ufa ha na obi esu duma ni Ghana intimi pesa sa week we dia Ghana for etie mi eni adofo etie mi tie me da bie bedutu aye butu na me da e ba idie aja enya easy kra me and $3 me da bia di me $3 sa me da we die di nya so be send usika no no register keke na sa me da we e ba idie me $3 enu kra me ye ba na bie di da ye ti American is answer emra me na na e be ko be me na na e die no be ka ba bi no o ka ba bi me na Saturday ti Saturday na o be ye no shira me sa Saturday no me numre eno ka ba bi ti Saturday bia be du dia e ni blessem na loto king bi bo mo ho samrane won se na me person ka me ba fidie so abeye dede na mi tia obi ba ne ho samrane obi si me loto king obi si me loto obi si me loto man obi si me superman obi si na me si da bi me ntra ho man na loto master
me so me ho de me nsan ti na me limit na me ba fidie so na ma konka wo nyina na Ghana fo amu se ampa lotto master bi wo ha o sin lotto king lotto ahirina enti sa me da ba idea me da way abane tubu ka machine ka machine me da way die sa ba bia bubo lotto no me ame ko ha kwasi se ma na e ba na gu machine ti sa me da way ni die enya bro die pa ye brasunsumu me da way 3 numbers that e be bonti ni aso be send sika na ma me unya send group phone so ye be screen so na send sika na ma me keke na me ni disappoint o ja me ni disappoint Ghana for ni bi tanye na me pese me yi me hu ade apie na me ye no kwakuam na se ne Ghana bi bo homra ne o Ghana no na no Thomas am CSM me so yimiti na me so ma Ghana for di de enti na me tifi de kasi yesu a ja me ni wudi se community sa me da we di ja 3 numbers demu pa 3 numbers we could rasun 3 numbers it dey here so be send this can any lake crack to just send this can go phone this ma me see send this can go phone so na ni le sa me da we it will send this so for within account and na me gas me Pablo fidi no fidi no the account okay sa me da we there enka abanan ka machine enka to just send this can ma me see amount no 100 Ghana cedi 100 cedi na say it scan 1 million no oh okay or send this can ma wa na the abanama no no credit oh okay what the abanama na so no so akwa kutwa no oh okay edu ba bia ye honhom ntimi bra honhom so wa hu nti tambia nti na me so send this can permit the mouth to direct ebebo eja infeli tina manfo atumi di lotto master no na ma no na gu screen ase no na gu ho no yo ahwafo ne etiefo na ma no na odi gu screen ase no o se wo frɛ ne pɛ eno nso be send 100 Ghana cedi na wo di ama no waji lotto number oje pɛ wakwa kutwa na okwa na funa okwa frɛ busuafo ekwa frɛ na mfo we nya fekuba asem oje ya nko akokotwa utwa wi ahwɛ ni se ye bobo a ebebo ebo a eno anu twa bi ne fa yeyi we ono angasa na ote ya wo kirekire edi kiren ti ye so be send usika no no register keke na sa me da we e ba idie me yi 3 direct eno kra me yi aba na bi de da ye ti American is answer 3 numbers demu pa 3 numbers we could rasun 3 numbers it dey here so be send this can any lake crack to just send this can go phone this ma me see send this can go phone so na ni le sa me da we it will send this so for within account and na me gas me Pablo fidi no fidi no the account okay sa me da we there enka abanan ka machine enka to just send this can ma me see yo waja ene abri ni nti yedu besi ya ye beda wase pa ye bre na ye bre amayi che beja wesi ya ye da wase na mi so sane Saturday ebe aban enkemu die ya so ya boa ye ho hwe wonim ye di ye kredi ene esika no sen no ne yaje ya bani bi na mi shira ahwefo ene etiefo we di ama munsempa o mahu bi lotto master na ngasa na wa na onu atunu ntu no ebi sem di lotto king ebi sem de ende egu o ma wa ba na wa so je pe ukotwa twa na ndu sei entwa ma ni ndu sei we se de wa ho ode be so no wa ho ode be so Ghana ko be sha ba misike ni na akra mo wa ho ode ni kotwa wa ho ode be so 50 million awon so ho ode be so 2 cedi a wa ho ode no mi ni be bia ma ho ode be so ka me ho ni ye na Saturday we ye nkonkotwa 100 Ghana cedi yen first abana gu screen ase no ni yenko yen fra no yen register 100 Ghana cedi ni ma no eno ani wo fie din na won hwe de di anim ni de wo echi se sunsu bi hanyanya sunsu bi hanyanya ni etiri kwa yen fa kwankwa ji abadi yen twa ni ndi Ghana ye bre ye wo ha obi wo ha wo peska de kokot obi ya leda hospital onya bi ukwa ebedi watem empenifo na ngasa bi o se nko beti na bubom di omo na masuma se koje me no yen so yenko ji bi yen fenye ye bre na ye bre ti bi du besi ya makrao bye bye.